くりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン。真っ赤なペンキのトータン屋根、メニューはおすすめそればかり。Ang kalat. Yan, tatapusin ko na lang ito pagluluto ko para makakain na ako. Sino mahilig sa egg? Yan. Ito ito guys. Yan. Itong Boundary. Yan, yung fresh chickens. It's yummy, 100% all natural chicken yan, sirs. O, diba? Yan. Ayan guys, done na. Okay na to guys. May ulam. It's my ulam, guys. This is mine. 2 egg and then 2 egg. And then 2 cut ng balat ng manok. And then finish. Charon. Okay na to guys. Egg to egg. Ilagay na natin siya dito. Guys. Tapos, it's mine. Yan, guys. So, kuha tayo ng isang kutsara. Ayan. This time. And then, this is my